पट्टीरे मुच्यते प्रकृति नैव मुच्यते अंगार सत धौते नंग मलिनंग न जायते अंगार को हिरते माजले तार कला के जाउ न जाऊ से गले का तार कला जीव नले कलाटा जिंदी सिने थिबो मल्ले का जीव मनुष्य प्रकृति मल्ले तुटे हुसुरी प्रकृति पंके लुटे हां सिमिति नारी मानकर प्रकृति मल्ले का तुटी सेना मनुष्य प्रकृति हेले मणिमा हां सेतले कोन हला कोन होईची जेते बेले दुर्वासा जपामाला देई दिचन हां कहले झियल ए जपामालटा रखी था हां हेडीटा रखी था तोर जेतले जाको मन हो हां जेतले जाको मन हो तमर तो दुर्बलता मन जानि छि तम माई पिलानर सुंदर पुरुष रे मन एटा रखिता तोर जेतले जाको मन हो ताकू डाकिबुलो धन एटा रखिता रखिता रखिची एटा रखिता मोर एटा रखिता उपस्थित मोर पंडित वर्ग ये समय हला कोन ना गंगा रास्तान सारी कुंती जान गंगा नदी सेपटे बही जाउथले हां गंगा रास्तान सारी कुंती जान गंगा तट को उठिले बहन दइब रे ये समय कोन हला कोन होईची अरे ए समय सूर्य अस्त हेउथिले अच्छा प्राय तो किसी गायक कहते उदय होते ना आज्ञा सकाल सकाल कौन दुर्वासा घर पलैली सेटा सूर्य अस्त समय ना ए समय सूर्य अस्त हेउथिले परखी बोली भाविले मन कहीदेवी ए तो मारो तो माउसीर तो बड़ मार तो मार रीति कहीदेवी रे आज्ञा कुंती सूर्य को केमने डाकिले ना गंगार स्नान सारी गंगा तट को उठी पड़ी आसिले शियाली गछ गुड़ाक थिला शियाली पत्र गुड़ाक तोलिले ताकू सेज करदे देख आ मार किंदे रसिकिया माटा देख किए नल बगद रे सोइला बेलू आ मा कौन कर पत्र सदरे सोच हेडी 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 पर कथा शुणिया तुम बड़ आग्रह ना हेले जते बेले पत्रर सेज पारी देई तमें किलाटा कहियर तुम कहतो ना नले केने कहंदु हाँ भागवत रे जा अछि सब एटा तो मार रे तो मार एटा तो मार एटा तो मार आउतरे पड़ो तो माई पड़ो उपस्थित मोर पंडित वर्ग एबे हेला कोन कोन आज्ञा पत्र सजटा पारी देइचंती देबरी हातटा गालरे देई देइचंती आराम रे शांति रे सोइचंती माने गोटे कड़रे गोटे माई पिला जादी सोना दी गोटे कड़रे इंदी सोइचंती काई कि सोइचंती सीन नाइलो सोई के देखनु हां देबरी हातरा गालरे इंदी रहिबो सीन नाइगो मुंटा टके हां हां ये हो ना बात अरे कौन हला तापर कौन न हला कहनु जप्पा मेला धरी देले डाकी देले कागो हे सूर्य देवता आसो हे बहन मोर घरे तुम पुणी रहिला मन हे सूर्य देवता आसो हे बहन मोर रे तुम ठारे रहिला मन अरे ए समय कौन हला रे हेडी ऋषिंग वचन न होइला न पासे प्रवेशिले दिवसपति ऋषिंग वचन न होइला न पासे प्रवेशिले दिवसपति बर जाची जंते कन्न स्थित मध्ये प्रसव होई पड़िला धरित्री कही देवी रे तो मार रीति कही देवी रे उपस्थित मोर पंडित वर्ग
କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କୁଆଡ଼େ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା, ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ କାନବାଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଟା ଗର୍ଭରୁ କାନ ରାସ୍ତାରେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ପିଲା? ପିଲା କେବେ କାନବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପିଲାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ହେଲା କେମିତି? କିନି ପ୍ରକୃତରେ କଣ କୁନ୍ତୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରେ ବାବା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ପୁରାଣ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଜଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ। ନାଇଁ, 2 ଡ୍ରପ ହବ କାନ ଆଡୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ୟରେ ଖସିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ବୀର୍ୟରେ ଖସିଲା, କାନକୁ କୁନ୍ତୀ ଦେଖାଇଲେ होला। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣରେ ଢାଳିଥିଲେ ରେ ତୋଟି ଜାଣ, ସେ ରକ୍ତରୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିରେ ତାହାଙ୍କର ନାମ, କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିରେ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ପୁରାଣ ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ମତ ରଖୁଛି। ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଇନି, ବ୍ରହ୍ମରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଣ କହିଲା? ଖାଲି ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଦେଲେ ହବନି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଣ କହିଲା? ଆରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ରେ ସୁଜଙ୍ଗ ରାଣ ରମଣ ହୋଇଲା, ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ଦେବଲନ୍ତି ବଚନ, ଅନୁଡ଼ା କନ୍ୟା ମୁହିଁ ଅଟେ ଜାଣ, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଦେ ବ୍ରହ୍ମ ଢାଳିଲେ ମହାପାପ, ଅସତୀ ମୁହିଁ ଆଗ ହୋଇବି ହବ, ଅସତୀ ମୁହିଁ ଆଗ ହୋଇବି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କହିଲା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା। ଶୃଙ୍ଗାର ବ୍ରହ୍ମଟି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଗଲେ, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଢା କନ୍ୟା, ପୁଷ୍ପବତୀ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ଗର୍ଭରେ ଢାଳିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅସତୀ ହୋଇଯିବି, ଦୋଚାରୁଣୀ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୋର ଗର୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମଟି ନ ଢାଳି କର୍ଣ୍ଣ ଉପରେ ଢାଳ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ହୋଇଲେ ଜନ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣରୁ ଢାଳିବାରୁ ରେ ବାବୁ ସେଠାରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ, ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିରେ ହୋଇଲା କ ନାମ। ତାପରେ ତାର ନାମ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। କର୍ଣ୍ଣ। ହେଲେ ଭାଇଆ ଓଲୋ ଏ ଓରେ ଉତ୍ତର ହେଲା ହେଲା ତ?